पुओटी आज भल बाट को मत नहीं गला माँ ता कंठरे बसिले नले मु से जो कथा कहूला तारी आड़ जाई लाभ किछि नाही जगन्नाथ बेहरा कहला भलिया जदि 5 जन बुझिला श्रोता बसिले यथेष्ट 50 अबुझा श्रोतार किछि मूल्य ना आज्ञा आपण 5 जन रहियो समझ चुप एतळु केते घर कथा र काई सोना दास तो काली पुणी खाली कहूछ मो स्त्री कुआड़े ताकू चुंगुड़ी भजा देला मते बाईगण देला हाँ बा बाईगण पोड़ा देला जट भाई आइले भाईंकर बरादे गोटे गीत बोलिबा तुमे अपेक्षा कर अपेक्षा न कल हबनी हाउ कल्याणकारी हुंतु नारायण सर्वोच्च खंड करंतु जट भाई से विचार कले सारंकर तांकर बसिकिरी एते बड़ हेलानी टंका केही देई नाहंती काले गायकर मन दुख हबो टंका 100टा नहीं दियो सोना दास ये टंका नहीं खाऊ नहीं है ना ना काले मो पाला रे भूल थबो काले असुविधा थबो मु वर्ष को 2 राती पाला आपण को ये पैसा रे जोगाजोग करी करी 2टा गायक नहीं कि ठिया करूची खाଇବା ପିଇବା ହଉଛି गाँ लोक मानू सबू जेति कि मोर सामर्थ्य मु कोन दउछ आपण अन्न भोजन दिया हଉଛି 100 लाख तापरे वयस्क लोक मानकू गामुछा दिया हଉଛି धोती दिया हଉଛି आज से ड्राइवर पुओ जाई कि मते कहला कला दादी मोर माने झाड़ा जफट जीवा को गामुछा नाही काली जो नालिया गामुछा ए मो पोटा परा तू ने बाबा जीवन तू नहीं नौ नेनु जीवन सारा तो नेलु जेते दब सेते आसी जेते न दब नुसिंह होता थरे जीवन पर्याय को परीक्षा कर तू लाभेर अछु कि क्षतिर अछु खेतीरे अछु बास बास जेते दब सेते आसी आसीबो ना से आज कहउथले सारे कहले जो कुआरु बेसी पानी कढ़ा हबो से बेसी झरिबो तोर कों तो कुआरु केते पानी जाउछ साडू को जीवा नहीं पुओ समय पड़े जाउछ पुओ कोन कहउतिली लोक मानकर बळ खळ बाटे रे जीव भगवान आम बाहुरे बल देछि तुमे दुर्बल को साहाय्य करिवो ना रिटायर्ड मास्टर टंका बैग नहीं जाउछि झियो बागर करिवो ताटू घोषा नहीं जीव ठीक 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 नासिबे भुवन मंडल भुवन कहले किए काई भंगा मोबाइल टा धरछवा सारे ढेंकानाल भुवन कथा कहउची ये ढेंकानाल भुवन कथा लिखिले जगन्नाथ दास आ भुवनटा ओडिसा नाही ओडिसा रे नुह एशिया महादेश रे बड़ गां भुवन गोटे गां गोटे ब्लॉक ब्लॉक एनएसी बस गोटे ब्लॉक भुवन एशिया महादेश रे भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका चीन या भीतर जेते अछि कोन राज्य जेते अछि जिला जेते अछि देश राज्य जिला ब्लॉक ता भीतर एशिया महादेश रे बड़ गां होछि किए भुवन गोटे गां गोटे ब्लॉक से भुवन कथा न भू कहिले पृथ्वी वन कहिले जल वन कहिले जंगल जो माने पृथ्वी पृष्ठ रे जल संपद जंगल संपद को ध्वंस करंती सेही माने लोक बड़ खळ बाटरे जाए भल कथा तांको मुंडे रे न थाए ना जो काम कले गाँ लोक असुविधा रे पड़िबे परिवार लोक असुविधा रे पड़िबे आज्ञा स्त्री पिला माने असुविधा रे पड़िबे आज्ञा भल लोकंकर मृत्युर बाट जो काम कले समाज शांत हबो से सेही काम करंती ताकू देखु देखु लोक माने ताटिक बाट दे दियो पकई दियंती डरी गिरी आ से सुस्थ सबल थाई गिरी कहंती एटा मरुनी शीघ्र जानता कि एटा से लोक माने बंचिकिरी मरंती मरिबा सहित समान बंचिकिरी समाज रे मरि जांती सेही माने हेले लोक मनीष किए ना जो माने मरिकिरी बंचंती मौसा बंचिकिरी को माने मरंती ना लोक बुझियो ना बंचिचंती मनीषक मुहरे मरि जाइचंती समाज पाई तांकर किछि दरकार नाही समाज रे कोनोसी लोक तांको चाहू नाहंती ताहले लोक मनीष किए सेही जगन्नाथ दास लिखिले लिखिले तांको भागवत रे कहला ये मन मनुष्य देह दिव्य ज्ञान
ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଇଏ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ କେହି କେହି କହନ୍ତି ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଖୁସି ହେବେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଦାଦି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଜ୍ଞାନ ସୁଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହିବା ନୃସିଂହତା ଇରେ ବାପା କ'ଣ ତୁମେ ସେ ସାଇଜ ହେଇକି ଯେ ବସୁନା ସେ ଠାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହଉନେଇ କ'ଣ ବୁଲିକିରି ମୁହଁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଘରେ ବୋହୁ ପିଲା କେମିତି ଦେଖିବେ ଏମିତି ବୁଲିକିରି ହଁ ଦାଦି ମୁହଁ ଦେଖା। ହଉ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନେ ରଖ ମଉସା ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି ଜ୍ଞାନ ଧାତୁରୁ ଏଟା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ପାଲା କରିବ ନା କେମିତି ପାଲା କରିବ ନା ସେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧାତୁରୁ ଖୋଜି ଗାଁ ଦାତୁରୁ ଜ୍ଞା କହିଲେ ଜାଣିବା ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୋ ଜେଜେ ବାପା ଦେଖିବ ପଣିଖିଆ ଖନ୍ଦା ବୋଲି ପାରୁନୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଟା ମଣିଷଟା ନା ପଶୁଟା କିରେ ପଶୁଟାରେ ହଁ ଯିଏ ଜାଣିପାରେ ସେ ମଣିଷ ସେ ମଣିଷ ଯିଏ ଜାଣି ନପାରେ ସେ ପଶୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ସୁଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଜାଣିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ଜଣେଇବ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ହଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ନିଜେ ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଜାଣିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ ମୁଁ କହିବି ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ କହିବି ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ମିଛ କହିବନି ସବୁ ଯାକ ମିଛ ମୁଁ କହୁଥିବି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଥିବି କୋଉଠୁ ଆସିବ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିବି ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ ସତ୍ୟଂ ବଦ ମୁଁ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି ସତ୍ୟ କୁହ ନିଜେ ସତ୍ୟ କହିବି ଠିକ ଠିକ ଜାଣିବ ଜଣେଇବ ଜାଣିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ହବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହଁ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ବେଶୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଁ ମରିକିରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଏ କହିଲେ ସାରେ ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର୍ମାନ ସିଂ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର କବି ବୁଝେଇବା କାଇଦା ଜାଣିଲେ ପାଲା ଗାୟକ ହବ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର୍ମାନ ସିଂ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର କବି ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳକୁ 5 ଥର ଆସିଲେଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଆଜ୍ଞା ସେ ବର୍ଷ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଇତିହାସ ସବୁ ଶୁଣିକି ଯାଇଛୁ ନା ମନକୁ ଆସିଛି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ର ପାଲା ଭଲ ହେଲାନି ରାଉତଙ୍କର ଧରିଲାନି ପାଲା ଗାଁ ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ସରଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିନା ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବେଳ ପଇଲେ ସେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ନିର୍ମଳ ହଁ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ କିଏ କହିବେ ତା ପରଦିନ ଆସିକି ଏମିତି ପାଲା କଲେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଖାଲି ମଜା ଅମୃତ ହଁ ବା ହଁ ବେଗି କ'ଣ ଆସିବି ଏଇଠି ଯିବୁ ତୁ ନାକ୍ୟ ଦମ ହବୁ ନାକ ଘଷିବୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସେଠି 3000 ଲୋକ ରାତି ପାଇବେ ସେଠି ମହୁଲି ପକାଇବୁ ମହୁଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି କ୍ଷୀର ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଛେନା ମିଳିବ କି ନହେଲେ ମହୁଲି ମାରିଦବା ଆଉ କ'ଣ ରାତିକି 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦବ ଯଦି କ୍ଷୀର ନ ଦବ ସନା ଦାସ ସେଠିକି ଯିବନି ବାସ୍ ବାସ୍ ହଁ କ୍ଷୀର ଦରକାର ନିରଞ୍ଜନପୁର ଯଦି ମତେ କେବେ ଡାକେ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ବହିନା ଆଣିକି ନେଇକି ଆସିବି ନା ତୁ ଅଧୀରେ ଆମେ କାହିଁ 500 ଦେବା ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଆମେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କାହିଁ 500 ଦେବୁ ତୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛୁ କରୋନା ବେଳେ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲା କାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦବ ସିଏ ଆଗ ଫ୍ରିଜ କିଣିଲା କାହିଁକି ତରକାରୀ ପତ୍ର ନବ ରଖିବ 8 ଦିନ ଯାଏ ଖାଇବ
ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ଗରମରେ ମରୁ